An unknown man was found roaming without clothes in Khorli Mapsa after being spotted on CCTV footage. He was later traced by the Mapsa police during a night patrolling and taken into custody. Preliminary information suggests that he is mentally unstable and efforts are currently underway to trace his family. एक न्यूज व्हायरल जाल्ली व्हिडिओ पळयल्लो की एकलो अननोन पर्सन आहा तो नेकेड पोजिशनान भोंवता म्हणून अकॉर्डिंगली आमी आमचे सर्वेलन्स दवरलें तो ट्रेस करपाक हो बाबा कोण मनीस तो सो रातचे नायट पेट्रोलिंग आसतना आमची पुलीस टीम आहा तेका ट्रेस केलो आनी तेका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. पुलीस स्टेशनाचेर आमी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्लेली आहा तितून तो दिसता की तो अनस्टेबल मायंडाचो आहा मनीस. सो तेजे फॅमिली बी ट्रेस करपाचें आमी ट्राय चालू आहा सद्या आनी फुडली कितें कारवाई एज पर लॉ कितें आहा पळय ती आमी करतले. सो कितें मॅसेज तुमी अशें दिवंक सोदता की अशें रातचे आतां कोण सस्पेक्टेड भोंवता कोण बॅगर्स भोंवता ते हय कितें आहा सद्या सस्पेक्टेड बी भोंवता पळय कोणाक कितें इन्फॉर्मेशन आहा तेंच्यांनी एक तर आमचो 112 एमर्जन्सी कॉल डायल करपाचो नाल्यार पुलीस स्टेशनाकूय इन्फॉर्म करपाचें नाल्यार आमची सगळे कडेन नायट रावंड्स आहा ते नायट रावंडाक आपलें कितें इन्फॉर्मेशन आनी कितें तेंची क्वेरीज कितें आहा काय बा अशें कोण भोंवता रातचे ते सस्पेक्टेड आसा तर तांकां इन्फॉर्म करपाचें इमिडिएटली आमी आमची कितें आहा एक्शन पळय ती पुलिसाची एक्शन आहा ती आमी घेतली. सो कितें कळलो तो आतां उक्तो जो भोंवतालो पळय कपड्यान आसता तो कोण खंयचो तेचें नांव कितें हय तेचें नांव सद्या तेणी एज पर हीज इन्फॉर्मेशन तेचें नांव आहा फैजान शेख खंय तो 30 वर्साचो तो म्हणटा कितें आपूण महाराष्ट्राचो नेटीव ऑफ महाराष्ट्रा बट आजून मेरेन कन्फर्म ना आमकां सो ते आमी कन्फर्म करता तेची ओरल से तेची आहा ही सो आमचे कडेन तसो प्रूफ बी कांय ना सो आमी ते कन्फर्म करतले आनी मागीर कितें आहा ती कारवाई करतले. खंय कितें रावता अशें कळलो कित्याक फाटल्या दिसांनी 3 दीस जाले आमकां म्हापसा कोर्टा कडेन शेटेवाडो थंय आमकां दिसना येयलो तो आनी काल हांगसर म्हणजे हांगसर सरावंडींग रावता वो तो असो येयलो ना असोच भोंवतालो म्हणून हें आयकलां आमी सो आमी कन्फर्म करता कितें तो बाबा खंय तेजो एक्झॅक्ट एड्रेस खंयचो रावता आनी कितें खंय नेटीव ऑफ खंयचो तो पण प्रिलिमिनरी आमकां इन्क्वायरी कळयली आहा की तो अनसावंड मायंड कसो आहा दिसता आमकां सो तेची नेसेसरी एक्शन आमी कायद्या प्रमाणे कितें आहा ती घेतली.